Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is Esinovia from the English Department, 5th semester. Here I will interpret the video Danis Damanis. I made this video for the final semester exam in interpreting course with the name of the lecturer Mr. Riyandi MPD. Happy watching and listening. Hope it is useful. Thank you. My name is Danish, and my full-time job is to count people's ums and uhs and like. Nama saya Denis, dan pekerjaan penuh waktu saya adalah menghitung OEMS lengan dan AHS orang dan sejenisnya. It all started at my first day of school, after my family moved from Pakistan to Tanzania. I was busy sketching my dream cars in my notebook, and all of a sudden I hear a voice in my direction, the teacher. Danish, can you please rise up and introduce yourself? She had put me on the spot. I was in this foreign land, 30 pairs of eyes staring at me. Semuanya dimulai pada hari pertama saya sekolah. Setelah keluarga saya pindah dari Pakistan ke Tanzania, saya sedang sibuk membuat sketsa mobil impian saya di buku catatan saya. Dan tiba-tiba, saya mendengar suara ke arah saya, "Guru, Denis, bisakah kamu bangkit dan memperkenalkan dirimu?" Dia telah menempatkan saya di tempat aku berada di negeri asing ini. 30 pasang mata menatapku. How would you feel when a teacher puts you on the spot in this kind of situation? My mind went blank. My heart started racing. I kept quiet. I started hearing giggles in the classroom, and then tears ran down my cheek. That was the first time I felt the fear of speaking in front of others. The first time I felt the fear of public speaking. Bagaimana perasaan Anda ketika seseorang guru menempatkan Anda pada situasi seperti ini? Pikiranku menjadi kosong, jantungku mulai berpacu. Aku diam. Aku mulai mendengar cekikan di dalam kelas. Dan kemudian air mata mengalir di pipiku. Itulah pertama kali saya merasa takut berbicara di depan orang lain. Pertama kali saya merasakan takut berbicara di depan umum. Fast forward a few years, I was at college here in America. That fear still stuck with me. It was as though it was part of my soul. Now, when I was little, I had many other fears. I was afraid of the dark, the monsters under my bed, the cockroaches, and I don't mean the tiny cockroaches here, but the big flying cockroaches I had back home in Pakistan and Tanzania. Maju cepat beberapa tahun, saya kuliah di sini di Amerika. Ketakutan itu masih melekat pada diri saya, seolah-olah itu adalah bagian dari jiwaku. Sekarang, ketika saya masih kecil, saya memiliki banyak ketakutan lain. Saya takut gelap, monster di bawah tempat tidur saya, kecoa, dan yang saya maksud bukan kecoa kecil di sini, tetapi kecoa terbang besar yang sangat saya miliki di Pakistan dan Tanzania. But I outgrew these fears. I overcame them as I grew older. But public speaking? No way. I was still afraid of it. But I decided enough was enough. I decided to do something about it, to take that step and find a solution. And so I went to the one place on the internet where we all look for problems to our problems, Google. I searched on Google how to overcome the fear of public speaking. Tapi saya mengatasi ketakutan ini, saya mengatasi mereka seiring bertambahnya usia. Tapi berbicara di depan umum, tidak mungkin aku masih takut akan hal itu. Tapi saya memutuskan cukup. Saya memutuskan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu.
untuk mengambil langkah itu dan menemukan solusi. Jadi, saya pergi ke satu tempat di internet di mana kita semua mencari solusi untuk masalah kita. Google. Saya mencari di Google bagaimana cara mengatasi rasa takut berbicara di depan umum. The first link told me about the great things I could be if I overcame this fear. Sound like a leader, get a great job, share your ideas, give a TED Talk, change the world. Tautan pertama memberitahu saya tentang hal-hal hebat yang bisa saya dapatkan jika saya mengatasi rasa takut ini. Terdengar seperti seorang pemimpin. Dapatkan pekerjaan yang bagus. Bagaimana ide Anda? Berikan ceramah. TED mengubah dunia. The second link showed me all the different ways I could overcome this fear. Hire a speech coach, talk in front of the mirror, do online courses, attend public speaking clubs like Toastmasters. That's when I realized that I had it wrong all this time. I thought you are either born a public speaker or you're not. I was wrong. I realized that public speaking is actually a teachable skill. That means that if any one of you here wants to speak powerfully, like any of your famous public speakers, yes, you can. We all can. Tautan kedua menunjukkan keadaan saya semua cara berbeda untuk mengatasi ketakutan ini. Menyewa pelatih pidato, berbicara di depan cermin, melakukan kursus online, menghadiri klub berbicara di depan umum seperti Toastmaster. Saat itulah saya menyadari bahwa saya salah selama ini. Saya pikir Anda terlahir sebagai pembicara publik atau tidak, saya salah. Saya menyadari bahwa berbicara di depan umum sebenarnya adalah keterampilan yang dapat diajarkan. Itu berarti jika salah satu dari Anda di sini ingin berbicara dengan kuat seperti pembicara publik terkenal, Anda bisa, kita semua bisa. Now, some of these solutions worked for me, others not so much. Like hiring a speech coach, that was outside of my student budget. But online courses, that's where I learned how to vary my tone up and down, how to talk really, really fast so that I could get someone excited, or to slow right down to get someone's attention. And I practiced. I practiced in front of the mirror. At least that's where I had one friend who thought I was good. Sekarang, beberapa solusi ini bekerja untuk saya. Yang lain tidak begitu banyak, seperti menyewa pelatih pidato yang berada di luar anggaran siswa saya. Tetapi kursus online, disitulah saya belajar cara mengubah nada suara saya naik dan turun, cara berbicara sangat cepat sehingga saya bisa membuat seseorang bersemangat atau memperlambat untuk mendapatkan perhatian seseorang. Dan saya berlatih di depan cermin. Setidaknya disitulah saya memiliki satu teman yang menganggap saya baik. As for the public speaking club, Toastmasters, that was fantastic. I got to go in front of others and I got feedback on what I did good and what I did bad. So I did all these things and I realized that first, I was trapped in this cold, dark hole where the fear of public speaking haunted at me. It pulled me down. And over here was this promise of sunshine, of green pastures, no anxiety. But the path from here to here was all over the place. I had to do all these things. And I thought to myself, there had to be one simpler way. There had to be one way that I could go from here and leap to here. Adapun klub berbicara di depan umum, Toastmaster, itu fantastis. Saya harus tampil di depan orang lain dan saya mendapatkan umpan balik tentang apa yang saya lakukan dengan baik dan apa yang saya lakukan dengan buruk. Jadi, saya melakukan semua hal ini.
Dan saya menyadari bahwa pertama, saya terjebak dalam lubang gelap yang dingin di mana ketakutan berbicara di depan umum menghantui saya. Itu menarik saya ke bawah dan di sini adalah janji sinar matahari dari padang rumput hijau. Tidak ada kecemasan, tetapi jalan dari sini ke sini ada di mana-mana. Saya harus melakukan semua hal ini dan saya berpikir bahwa harus ada satu cara yang lebih sederhana. Pasti ada satu cara agar saya bisa pergi dari sini dan melompat ke sini. So I went back to Google, the source of all wisdom, did some research, and I started learning and reading a lot about artificial intelligence, about these personal assistants we have in our pocket, like Siri, Alexa, who understand what we're saying. Hey Siri, what's the next meeting I have? Okay, here's your meeting. They understand what we say. What if they could also understand how you're saying something and analyze your voice? What if they could be your speech coaches? Jadi, saya kembali ke Google, sumber semua kebijaksanaan, melakukan riset. Dan saya mulai belajar dan membaca banyak tentang kecerdasan buatan, tentang asisten pribadi yang kami miliki di saku kami. Seperti Siri, Alexa yang mengerti apa yang kami katakan. Hey Siri, apa pertemuan saya selanjutnya? Ini pertemuan Anda. Mereka mengerti apa yang kita katakan. Bagaimana jika mereka juga bisa mengerti bagaimana Anda mengatakan sesuatu dan menganalisis suara Anda? Bagaimana jika mereka bisa menjadi pelatih pidato Anda? What if every single person in the world, anywhere, had their own personal, on-demand speech coach? Can you imagine a world where anyone has this help to help them overcome this fear of public speaking? To help them speak powerfully, to help them share their ideas. That's the idea that got us started. That's the idea that helped us create Orai, Oral AI, a mobile app that counts your ums and uhs, a mobile app that gives you personalized lessons, a place to practice them quietly, in privacy, and an app that gives you instant feedback using artificial intelligence. Bagaimana jika setiap orang di dunia ini, dimanapun memiliki pelatih pidato sesuai permintaan pribadi mereka sendiri? Dapatkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana setiap orang memiliki bantuan ini untuk membantu mereka mengatasi ketakutan berbicara di depan umum? Untuk membantu mereka berbicara dengan kuat? Untuk membantu mereka membagikan ide-ide mereka? Itulah ide yang membuat kami memulai. Itulah ide yang membantu kami membuat Oral, aplikasi seluler yang menghitung umum dan Anda. Aplikasi seluler yang memberi Anda pelajaran yang dipersonalisasi. Tempat untuk mempraktikannya dengan tenang dalam privasi, dan aplikasi yang memberi Anda umpan balik instan menggunakan buatan intelijen. Now, a year and a half ago when my roommate and I started building this, we were no experts. All we knew is that we want to build something. We want to create a solution. We were no speech coaches. We were no public speakers. We were no data scientists. But we had the power of the internet. Sekarang, 1,5 tahun yang lalu, ketika teman sekamar saya dan saya mulai membangun ini, kami bukan ahli. Yang kami tahu adalah kami ingin membangun sesuatu. Kami ingin menciptakan solusi. Kami bukan pelatih pidato. Kami bukan pembicara publik. Kami bukan ilmuwan data. Tapi kami memiliki kekuatan internet. So we read a bunch of research papers on computational linguistics. We spoke with hundreds of speech coaches, trying to understand how they give feedback on their speech. We watched videos
on machine learning and artificial intelligence so that we could codify all these things and create this app. Because we believe that we can use technology to help people become better versions of ourselves. Jadi, kami membaca banyak makalah penelitian tentang linguistik komputasi. Kami berbicara dengan ratusan pelatih pidato, mencoba memahami bagaimana mereka memberikan umpan balik pada pidato mereka. Kami menonton video tentang pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan sehingga kami dapat mengkodifikasi semua hal ini dan membuat aplikasi ini. Karena kami percaya bahwa kami dapat menggunakan teknologi untuk membantu orang menjadi versi diri kami yang lebih baik. And the reason I'm sharing my story with you guys today is not to tell you guys, go out and build apps or be entrepreneurs. I'm saying, go out and face your fears. Don't bury them deep inside. If you have a problem, look for a solution. If nothing exists, create that solution. If you don't have the skills, go to Google. Find how you can improve your knowledge and create something. Dan alasan saya berbagi cerita dengan kalian hari ini bukan untuk memberitahu kalian keluar dan membuat aplikasi atau menjadi pengusaha. Saya mengatakan, pergi keluar dan menghadapi ketakutan Anda, jangan mengubur mereka jauh di dalam. Jika Anda memiliki masalah, cari solusi. Jika tidak ada, buat solusi itu. Jika Anda memiliki keterampilan, buka Google, temukan bagaimana Anda dapat mengatakan pengetahuan Anda dan menciptakan sesuatu. For me, it's all started when I was little. That first time I felt the fear of public speaking. That's what empowered me to act. That's what empowered me to go on this journey of becoming a better speaker. Bagi saya, semuanya dimulai ketika saya masih kecil. Itu pertama kalinya saya merasa takut berbicara di depan umum. Itulah yang memberdayakan saya untuk bertindak. Itulah yang memberdayakan saya untuk melakukan perjalanan menjadi pembicara yang lebih baik. And this journey is never ending. You will never see the finish line. In fact, there is no finish line in public speaking. You can always get better. Remember that. You can always become a better speaker. You only stop if you tell yourself you're good enough. Thank you. Dan perjalanan ini tidak pernah berakhir. Anda tidak akan pernah melihat garis finish. Faktanya, tidak ada garis akhir dalam berbicara di depan umum. Anda selalu bisa menjadi lebih baik. Ingat itu. Anda selalu bisa menjadi pembicara yang lebih baik. Anda hanya berhenti jika Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda cukup baik. Terima kasih.